تو دیکھیں میں نے اندازہ لگایا ہے ہماری زندگیوں میں 90% مسائل سٹریس کی وجہ سے. لوگوں کو اصل میں یہ پتہ نہیں لگ رہا ہوتا, وہ سٹریس ہوتا ہے, ہڈن سٹریس ہوتا ہے, انکانشیس میں چلا جاتا ہے وہ سٹریس. دے آر ناٹ ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی بٹ دیٹ از ایکچولی سٹریس. وہی ڈپریشن کاز کر رہا ہوتا ہے, وہی انگزائٹی کاز کر رہا ہوتا ہے. وہ سٹریس کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے, پڑھائی کا ہو سکتا ہے, ملٹیپل رولز کا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے مدرز ہیں ان کے آج کل ملٹیپل رولز ہیں, اسی طرح جاب کا ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں یہ گراف دکھانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں آلریڈی وہ گفٹ دے دیا ہے جس سے ہم اپنا سٹریس ریلیز کرا سکتے ہیں. جب آپ آپٹیمم لیول کو ریچ کر جائیں, وضو کریں, چاہے نماز کا ٹائم نہیں بھی ہے, نفل پڑھ لیں, آپ یقین کریں آپ ریچارج ہو جائیں گے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی موومنٹ ایسی ہیں, اس میں الفاظ ایسے ہیں. دیکھیں نا, وہ جو رکوع ہے, وہ جو سجدہ ہے, وہ ایک موومنٹ بھی تو ہے نا. تو کبھی آپ سوچیں اس موومنٹ میں بھی کہ اس کے میڈیکل بینیفٹس کتنے. پھر جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو اگر سائنٹیفکلی اف آئی ٹیل, تو ایک تو وی ڈو ناٹ نو کہ کعبہ قبلہ رخ ہو کے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو پتہ نہیں ہم کون سی انرجی گین کر رہے ہیں گراؤنڈ سے, ٹھیک ہے, یا کیا ریلیز کر رہے ہیں اپنے ماتھے سے. دیکھیں الیکٹرانز, آپ کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ جب ہم کرتے ہیں کسی چیز کو, الیکٹرانز ارتھ میں جاتے ہیں, ہم الیکٹرانز کو گین کرتے ہیں, اسٹیٹک الیکٹریسٹی کا جو ٹاپک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو اس کے اتنے سیکرٹس ہیں. ایک ڈاکیومنٹری ہے سیکرٹس آف کعبہ, یوٹیوب پہ سیکرٹس آف کعبہ, وہ آپ دیکھیے گا. کعبہ جس جگہ ہے نا, سبحان اللہ, ایک تو وہ ارتھ کا سینٹر بنتا ہے جغرافیکلی اسپیکنگ. اس کے بعد سب سے ہائیسٹ انرجی پوائنٹ سائنٹیفکلی پروون ہے وہ مکہ ہے, کعبہ ہے, ہائیسٹ انرجی پوائنٹ, پازیٹیو انرجی پوائنٹ, ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں اس میں کیا سیکرٹ ہے, قبلہ رخ ہو کے سجدہ کرنا, قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا, واللہ عالم, اللہ نوز بیسٹ. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی اتنے راز ہیں جو ہم پر کھلے نہیں. جب انسان آپٹیمم لیول پہ ریچ کرے, آرام سے نماز پڑھے, سجدہ کرے, لمبا سجدہ کرے, آپ دیکھیں آپ کا سٹریس کہاں پہ جاتا ہے, آپ دیکھیں آپ کا غصہ کہاں پہ جاتا ہے. لیکن سجدہ لمبا کرنا ہے, یہ شرط ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ فگر ہے ود ریگارڈس ٹو ایلوسٹیسس لوڈ. ایلوسٹیسس لوڈ ہوتا ہے کہ جب بندہ آپٹیمم لیول پہ ریچ کر جائے اور اس کے بعد پھر اس کا ڈاؤن فال چلتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک بندہ کارپوریٹ ورکر ہے, ہاسپٹل میں جاب کر رہا ہے, یا نرس ہیں, یا ٹیچر ہیں. اب ٹیچر بول بول کے تھک جاتا ہے, نرس آپ کو پتہ ہے چکر لگا لگا کے تھک جاتی ہے, ایک کارپوریٹ ورکر ٹیبل پہ بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتا ہے, ڈیسک جاب ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست میکانزم دیا ہے, اٹھو, وضو کرو, منہ پہ چھینٹا مارو, ناک میں پانی ڈالو, ٹھیک ہے. ایک اسپرچل کلینزنگ بھی ہے, فزیکل کلینزنگ بھی ہے. جاؤ نماز پڑھ, جا کے 15 منٹ لگاؤ, جا کے 10 منٹ لگاؤ, جا کے سجدہ لمبا کرو, دعا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. کتنی سینس آف سیکورٹی ملتی ہے. امیجن, ایک تو سینس آف سیکورٹی ملتی ہے کہ میری کوئی حفاظت کر رہا ہے, ایک یہ آپ کو فیلنگ آئے گی کہ ریسٹ ایشورڈ میرے میٹرز کو سنبھال رہا ہے. دوسرا آپ کو سینس آف اچیومنٹ آئے گی کہ چلو جو بھی ہے میں نے نماز تو پڑھ لی نا, الحمدللہ میں نے اپنی ڈیوٹی جو ابلیگیشن تھی وہ پوری کر دی. تیسرا آپ کو لٹرلی فیل ہوگا آپ کا سٹریس ریلیز ہوا ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, صبر اور نماز سے طاقت پکڑو. سیک ہیلپ, استعینوا سیک ہیلپ, اور اس کا مطلب طاقت بھی ہوتا ہے. دیکھو صبر اور نماز سے ہیلپ سیکھ کرو, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. صبر اور نماز کا آپس میں کیوں ذکر ہے, اس میں کیا آپ کو لگتا ہے میسج ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ میسج ہے کہ نماز میں صبر چاہیے. نماز صبر کے بغیر تو پڑھی ہی نہیں جاتی نا, اگر صبر ہی نہیں ہے وہ تو نماز ہی نہیں ہے, اگر جلدی جلدی میں پڑھی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ نماز کے لیے اٹھنے کے لیے بھی صبر چاہیے. اب دیکھیں نا, ایک بندہ ہے اس کا دل ہی نہیں کر رہا تو صبر کرے, اٹھے, اٹھائے اپنے آپ کو, یہی تو صبر ہے. ایک بندہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہا مجھے فائدہ کیا ہوگا, یہ بھی صبر ہے بھائی, اٹھو, فائدہ ہو نہ ہو اٹھو, دس از کالڈ صبر, پیشنس. ایک بندہ میچ دیکھ رہا ہے, پاکستان انڈیا کا چیمپئنز ٹرافی کا فائنل ہو رہا ہے سپوز, نماز کا ٹائم آ گیا, جماعت, اٹھو, یہی تو صبر ہے. ہائی لائٹس دیکھ لو, آج تو دور وہ ہے ہائی لائٹس لگ جاتی ہیں یوٹیوب پہ, ٹھیک ہے. تو دس از واٹ از مینڈ بائی کہ نماز اور صبر سے مدد پکڑو, بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اس کے بعد صلاح گیوز یو اسٹرکچر, یہ قرآن مجید سے ہمیں فیکٹ پتہ لگتا ہے. سورہ معارج چیپٹر 70 ورس 19 to 23 اللہ کہتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا,
اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا ایک فیکٹ بتاتے ہیں، بے شک انسان اینکشیس بنایا گیا ہے، جنرلی اسپیکنگ انسان اینکشیس ہے۔ اینکشیسنس بیسیکلی کہتے ہیں بے چینی کو۔ کس لیے بے چین ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی شر آ جائے، کوئی ٹیسٹ آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو جزوعا امپیشنٹ ہو جاتا ہے، اینکشس ہو جاتا ہے، ایک دم سے پینک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی خیر آ جائے تو وہ اس کو ود ہولڈ کرتا ہے، یعنی چھپا لیتا ہے اس خیر کو یا کنجوسی کرتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے ان کے جو نماز ادا کرتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سلوشن بتا دیا کس کا؟ انگزائٹی کا، کہ تمہاری انگزائٹی کو جو چیز کرب کرے گی وہ نماز ہے۔ اب خدا نہ خواستہ دو ہی سچویشنز ہیں، اگر ایک انسان کو نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میری انگزائٹی ختم ہو رہی یا نہیں میرا سٹریس ختم ہو رہا، تو سیدھی سی بات ہے وہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا۔ میرا تو اس پہ اسٹریٹ آنسر، ٹھیک ہے نا، وہ نماز میں کوئی کمی ضرور کر رہا ہے، یا خشوع میں کمی کر رہا ہے، خضوع میں کر رہا ہے۔ خضوع سے کیا مراد ہے؟ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا۔ اگر آپ نماز میں ایسی حرکت کرتے ہیں کہ آپ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 2 بار کہی اور پھر اٹھتے ہوئے تیسری سبحان ربی العظیم ہے، نماز انویلڈ ہے۔ تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ یا تو آپ خشوع نہیں پڑھ رہے، یا تو خضوع نہیں ہے نماز میں، یا سنت کے مطابق نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ نماز آپ کو فائدہ نہیں دے گی، سیدھی سی بات ہے۔ یہ تو الارم بجنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ نماز سے سکون ملے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا خدا نہ خواستہ کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو چل رہا ہے، اس کے لیے سیکھ کا کاؤنسلر، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بہت میجر ڈپریشن ہے تو ڈاکٹر کو بھی دکھا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں جنرل انگزائٹی کی۔ جنرل انگزائٹی انشاءاللہ تعالی نماز ذکر از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو ہیلپ، بٹ خدا نہ خواستہ کوئی سیریس مسئلہ ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے بندہ پھر چیک بھی کرا سکتا ہے۔ اینی وے، لاسٹ چیز اس کو آلدو میں نیکسٹ ٹاپک میں زیادہ ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا، اٹینشن ریسٹوریشن تھیوری، ٹھیک ہے۔ ایکچولی یہ اٹینشن ریسٹوریشن تھیراپی ہے، اے آر ٹی لگاتے ہیں اسٹریس مینجمنٹ میں۔ یہ کیا ہے؟ اس کے جو ہے نا وہ 4 سٹیپس ہیں، اور یہ تھیوری کس نے ڈیولپ کی تھی؟ اسٹیفن اور ریچل کیپلن، سائیکالوجسٹ تھے۔ لیٹ 1980s اور ارلی 90s میں انہوں نے یہ تھیراپی ڈیزائن کی، اور یہ بیسیکلی تھیراپی کی ضرورت اس لیے تھی کہ ریپڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے انہیں نظر آ گیا تھا کہ لوگ بہت سٹریس میں جانے والے ہیں، تو انہوں نے اٹینشن ریسٹوریشن تھیراپی جو ہے وہ ریکمینڈ کی تھی، کس کے لیے؟ سٹریس کو مینیج کرنے کے لیے۔ اور یہ تھیراپی کو میں ڈیٹیل میں نیکسٹ کلاس میں کر دوں گا، لیکن ابھی سٹیپس دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے 4 سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ کہلاتا ہے فیسینیشن، دوسرا سٹیپ کہلاتا ہے بینگ اوے، تیسرا سٹیپ ہے ایکسٹینڈ، اور چوتھا سٹیپ ہے کمپیٹیبل۔ فیسینیشن کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ تھیراپی کیسے لگتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جس کو بھی بہت زیادہ سٹریس ہے لائف میں، اسے کہتے ہیں کہ کہیں نیچر میں بیٹھ جاؤ، کمنگ بیک ٹو دس پکچر، کہیں نیچر میں بیٹھ جاؤ، ساحل سمندر اگر ہے پاس وہاں چلے جاؤ، کوئی گارڈن ہے وہاں چلے جاؤ، یا ایون اپنے بالکنی میں ونڈو پر بیٹھ جاؤ، بالکنی پر بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پر بیٹھ کر پہلا سٹیپ کیا ہے؟ فیسینیشن۔ فیسینیشن کیا ہے؟ اپنے مائنڈ کو خالی کرو، 5 سے 10 سیکنڈ لگاؤ، لمبے سانس لو، خالی کرو، کرتے جاؤ اپنے مائنڈ کو خالی۔ کچھ دیر کے لیے سوچ لو تمہاری لائف میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دس از کالڈ فیسینیشن۔ کچھ دیر کے لیے فیسینیٹ کر لو کہ تم ہر چیز زبردست ہے تمہاری لائف میں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ دیر کے لیے امیجن کر لو کہ اس وقت بہترین مومنٹ ہے، یہ اس وقت جہاں میں بیٹھا ہوں، دس از اے گریٹ مومنٹ فار می، ٹھیک ہے۔ دیٹ از کالڈ فیسینیشن، یعنی یو ایووک سینس آف او اینڈ ونڈر۔ اب آپ نماز پہ لگائیں اے آر ٹی۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہا، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ دنیا کی سب سے سیکیور جگہ پہ کھڑے ہیں، کس کے سامنے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے، جو کون ہے؟ المؤمن، امن دینے والی ذات، ٹھیک ہے۔ فیسینیشن کیوں نہیں لاتے ہمیں کیوں نہیں ریئلائز ہوتا ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ ہم کیوں نہیں ذہن کو خالی کرتے؟ ذہن کو خالی کرنا پڑتا ہے، وسوسے تو آئیں گے، آف کورس آئیں گے، سوچیں آئیں گی، خالی کریں۔ میں تو کہتا ہوں 5 سیکنڈ گیپ لے لیں، نماز نہیں ٹوٹتی۔
अल्लाह अकबर कहने के बाद 5 सेकंड गैप ले लें, फिर बेशक सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दी का पढ़े व तबारक अस्मु का, उसके बाद 2-3 सेकंड गैप ले लें, फिर सूरह फातिहा पढ़ें। उस गैप में क्या करें, माइंड को खाली करें, ठीक है, ज़रा सेंस ऑफ ऑल आए कि अब मैं सूरह फातिहा पढ़ने लगा हूँ, पढ़ने लगी हूँ, अल्लाह से बात होने लगी है, अल्लाह जवाब देगा, एक एक आयत का जवाब देगा अल्लाह ताला। तो दैट इज़ फैसिनेशन। उसके बाद बीइंग अवे, डिटैच फ्रॉम वरीज एंड ट्रबल्स, यानी सोचें कि कोई वरीज नहीं है, कोई ट्रबल नहीं है। ये आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपने माइंड को कि एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड, मजीद एक्सटेंड करें इस फैसिनेशन को, इस डिटैचमेंट को। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, मजीद डिटैच हो, और उसके बाद एक टाइम आएगा यू विल बिकम कंपैटिबल विद योर एनवायरनमेंट। आपको ऐसे लगेगा आप उस एनवायरनमेंट का हिस्सा है, यानी आप साहिल समंदर का हिस्सा है या आप माउंटेन्स का हिस्सा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक थेरेपी है। अब आप कंपैटिबल से क्या मुराद है, एफर्ट कर करके आपकी नमाज इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि आप और नमाज इतने कंपैटिबल हो जाएंगे कि आपको मेहनत भी इतनी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी नमाज अच्छी होगी। शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ ये प्रैक्टिस करके। तो देखिए, जब आपको बहुत स्ट्रेस हो तो ये 4 स्टेप्स नमाज में लगा कर देखें। फैसिनेशन और गहरे सांस, मतलब गैप्स देना और जहन को खाली करना, डिटैच होना दुनिया से, ख्यालात से कुछ देर के लिए डिटैच होना, अल्लाह के बारे में सोचना, अल्लाह की मर्सी के बारे में सोचना, रुकू करते हुए, सजदा करते हुए, और देन यू विल सी कि यू आर बिकमिंग कंपैटिबल विद व्हाट यू आर डूइंग। तो ये 4 स्टेप्स बहुत अमेजिंग है इंशाल्लाह ताला। इनको मैं मज़ीद कुछ और साइकोलॉजिकल थ्योरीज, फैक्ट्स बताकर आपको साबित करूँगा। और ये एक किताब है, हाउ गॉड चेंजेस योर ब्रेन। ये बेसिकली एंड्रयू न्यूबर्ग एक न्यूरो साइंटिस्ट है, PhD, उसकी रिसर्च है। उसकी रिसर्च क्रिश्चियंस के ऊपर है। क्रिश्चियंस भी दुआ करते हैं, क्रिश्चियन प्रेयर होती है, ठीक है। उसकी रिसर्च है कि जो क्रिश्चियंस रेगुलर प्रेयर करते हैं संडे को चर्च में जाके या वैसे ही खाने की टेबल पे, आपको पता है कि वो खाने से पहले एक प्रेयर कहते हैं। अब तो खैर ये ट्रेंड ख़त्म हो गया उनके यहाँ, लेकिन जो फैमिलीज अभी तक प्रैक्टिस करती, तो ये उसकी रिसर्च है। उनका पैराइटल लोब जो है, वो जो मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, उनका पैराइटल लोब जो है ये श्रिंक कम होता है, जिसकी वजह से वो सारे फ़वाइद जो मैंने आपको पहले बताए। और ये मुस्लिम मलेशियन जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी भी रिसर्च है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हमें खुशू खुजू से नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। देखें, नमाज में कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर एक बुक है, 40 कॉमन मिस्टेक्स इन सलाह, PDF, आप गूगल पे आके लिखे 40 कॉमन मिस्टेक्स इन सलाह PDF, तो ये वही बुक आएगी जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो आप एक बार गो थ्रू कर जाएं, बहुत छोटी सी बुकलेट है, आपको पता लग जाएगा नमाज में मिस्टेक्स क्या होती हैं। यानी हर वक्त हम म्यूज़िक सुन रहे हैं, ऑल द टाइम वी आर सराउंडेड विद म्यूज़िक, और काफ़ी ऊंची आवाज़ में TV चल रहा होता है। इसी तरह हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें साउंड चाहिए, हमें म्यूज़िक चाहिए, गाड़ी चलाते हुए हमें साउंड चाहिए, इवन हमें एक्सरसाइज करते हुए कोई साउंड चाहिए। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इसकी वजह क्या है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि हम अनरेस्ट पे हैं, हमारा माइंड और हमारा हार्ट और हमारी सोल तीनों ही अनरेस्ट पे हैं, और हमें चैन चाहिए, हमें इत्मीनान चाहिए। तो ये चैन और इत्मीनान आज के दौर का बहुत बड़ा टॉपिक है। इसीलिए पॉजिटिव साइकोलॉजी में पूरा एक चैप्टर डेडिकेट किया गया है माइंडफुलनेस को। माइंडफुलनेस बेसिकली क्या है? माइंडफुलनेस है बीइंग इन द मोमेंट, यानी उस मोमेंट में रहते हुए कॉन्शियसनेस के साथ जिंदगी गुजारना, ना माजी में जाना, ना फ्यूचर में जाना, ना ही किसी और चीज में खो जाना। मिसाल के तौर पे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि माइंड मसल का कनेक्शन ये रियल कनेक्शन है। यानी अब अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका माइंड मसल का कनेक्शन नहीं है, यानी आप माइंड को ये मैसेज नहीं दे रहे हैं कि मैं कौन सा मसल हिट कर रहा हूं, तो उस मसल को वो फायदा नहीं होगा। यानी इतनी ये डीप साइंस है माइंड और मसल का जो कनेक्शन, इट्स ऑल अबाउट माइंड। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप खाना खाते हुए माइंड और जो भी खाना है उसका कनेक्शन डेवलप नहीं कर रहे, तो वो खाना भी आपको सही न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देगा। अब ये बहुत अजीब बात है, और आप उसको मील को एंजॉय भी सही से नहीं कर सकेंगे। तो देखिए, माइंड का बहुत रोल है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा माइंड हर वक्त बिजी है। इवन नमाज पढ़ते हुए भी हमारे जहन में बहुत से साउंड्स चल रहे हैं।
यानी इवन म्यूजिक चल रहा है, गाने चल रहे हैं, नमाज में जब हम खड़े होते हैं तो आवाज़ें चल रही हैं, अंदर की आवाज़ें हैं या ब्रेन में जो भी है ख्यालात वो चलना शुरू हो जाते हैं, एवरीथिंग गेट्स ऑन। फिर रात इवन सोते हुए लोगों का माइंड हाइपर एक्टिव हो जाता है और कोई गाना चलने लग जाता है या कोई सीन्स चलने लग जाते हैं मूवी के या गेम के सीन्स चलने लग जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम सब बहुत एंग्शियस जनरेशन है, हम में एंग्जाइटी बहुत हाई लेवल की है हमारी जनरेशन में, ठीक है। हम में स्ट्रेस बहुत हाई लेवल का है और साइलेंस को प्रैक्टिस करना हमने छोड़ दिया है और साइलेंस की अब हमें आदत नहीं है। इनफैक्ट हम साइलेंट बैठे तो हमें 2 मिनट बाद दौरे पड़ जाएंगे, यानी हमारा वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो जाएगा अगर हम साइलेंट बैठना शुरू कर दें। थरथली मच जाएगी, बेचैनी होने लग जाएगी और हमें गश पड़ने लगेगा कि हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। तो उस साइलेंस को ख़त्म करने के लिए फ़ौरन हमें स्टिमुलेशन चाहिए। वो स्टिमुलेशन गेमों की शक्ल में हो या नेटफ्लिक्स की शक्ल में हो या बस लैपटॉप पकड़ के बैठ जाएं उस शक्ल में हो या मोबाइल खोल कर बैठ जाएं या रील्स देखते रहें और स्क्रॉलिंग करते रहें उस शक्ल में हो। तो ये सारी तमहीद मैं इसलिए बांध रहा हूँ कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ सलाह एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू सलाह, कि आप लोग कैन बी लिटरली, मुसलमान के पास जो कंटेंट है ना, अगर आप लोगों को समझ लग जाए वो क्या कंटेंट है, यानी माइंडफुलनेस का टॉपिक जब मैं गोरों का पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है नर्सरी क्लास का बच्चा बात कर रहा है। लिटरली जब मैं उनकी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूँ मुझे ऐसे लगता है नर्सरी क्लास का बच्चा बात कर रहा है, और कंपेयर्ड विद इस्लाम। और जब मैं इस्लाम को देखता हूँ, हदीस को देखता हूँ, नमाज को देखता हूँ, मुझे लगता है PhD लेवल का बंदा बात कर रहा है। इतना फर्क, इतना आगे हैं आप उनसे, इतना आगे हैं आप उनसे इन टॉपिक्स में। इन टॉपिक्स की खास बात कर रहा हूँ, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ठीक है, और हाउ टू रिवाइव आवर लाइव्स, हाउ टू बिकम अ डीप थिंकर। आप कभी इमाम इब्न क़य्यिम का कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल पढ़ें, गूगल पे जाकर लिखें कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल इमाम इब्न क़य्यिम, देखें वो बातें की हुई हैं जो वेस्ट को शायद 20 साल और लग जाए वहां आते हुए। वो बातें उन्होंने की हुई। उन्होंने 4 स्टेप्स बताए एक डीप थिंकर बनने के लिए, जो नीड ऑफ द आवर है, आज के दौर में नीड ऑफ द आवर है ये स्टेप्स। तफक्कुर, उसके बाद तज़क्कुर, फिर एतबार और उसके बाद तदब्बुर। ये 4 स्टेप्स हैं इमाम इब्न क़य्यिम के बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल। तफक्कुर है कि तफक्कुर का मतलब फिक्र करना नहीं है, ऑल्दो फिक्र से निकला है, लेकिन ये उर्दू वाली फिक्र नहीं है। तफक्कुर का मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में सोचना और ज़ाहिर है कोई विजन या कोई फिक्र लेकर चलना। मिसाल के तौर पे तफक्कुर ये है कि आप कभी बैठकर 10 मिनट अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में सोचें, अल्लाह की नेमतों के बारे में सोचें, अल्लाह ताला आपके साथ कितना लीनियंट है इसके बारे में सोचें, अल्लाह ताला आपको कितने चांसेस देता है इसके बारे में सोचें, अल्लाह की ग्रेटनेस के बारे में सोचें। मतलब लिटरली गैलेक्सीज को माइंड में लाएं, ब्लैक होल को माइंड में लाएं और उन आयात पे गौर करें कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की क्रिएशन में कितनी वैरायटी हमें नज़र आ रही है। और वो वीडियोस को आप माइंड में लाएं कि सुभान अल्लाह, बी द वे बी वर्क्स, उसको कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है हेक्सागोनल छत्ता बनाने की, जो फिशेस हैं वो किस तरह से समंदर में ज़िंदगी गुजारी। तो ये तफक्कुर है सारा, कि बैठकर एक बंदा गौर व फिक्र कर रहा है, ठीक है। गौर व फिक्र को तफक्कुर कहते हैं। यहां से वो चीज़ शुरू हो जाती है डीप थिंकर बनने की पूरी एक साइंस। तफक्कुर के बाद है तज़क्कुर। तज़क्कुर क्या है? तज़क्कुर है द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन क्या है? इसका मतलब होता है कि एक चीज को सोचकर इंटरनलाइज भी करना। देखिए, सिर्फ सोचना इनफ नहीं है। जैसे मैं और आप यहाँ बैठकर सोचने लग जाएं, बहुत अच्छा सोचें, उसके बाद घर चले जाएं, रील्स देखें 100 के करीब, तो वो उड़ गई, वो चीज़ जो सोची थी वो तो गई, ठीक है। तो तज़क्कुर इमाम इब्न क़य्यिम के मुताबिक क्या है? उस चीज़ को राइट डाउन करना, ठीक है। लोग डायरी लिखा करते थे किसी दौर में, मेरे दौर की बात है, और दिस इज़ वेरी सैड, क्वाइट सैड, कि मिलेनियल्स, हम मिलेनियल्स हैं ना, जो 1980s में या अर्ली 1990s में जिनकी बर्थ हुई है, उनको मिलेनियल्स कहते हैं। मिलेनियल्स आर द लास्ट जनरेशन ऑन अर्थ हु कैन टेल व्हाट द वर्ल्ड वाज विदाउट सोशल मीडिया। यू गाइस कांट, जेन ज़ी,
जैन जी ने आंखें ही सोशल मीडिया के और स्मार्टफोन के दौर में खोली। वी आर द वंस जो आपको बता सकते हैं कि कैसा था, जिंदगी कैसी थी सोशल मीडिया के बगैर, जिंदगी कैसी थी स्मार्टफोन के बगैर, जिंदगी कैसी थी इवन फोन्स के बगैर। हम आपको बता सकते हैं वो जो कैसेट होती थी रील वाली, फिर वो जो वीडियो कैसेट होती थी, वीसीआर क्या था, ठीक है। तो ये दिस इज़ क्वाइट सैड कि वो जनरेशन ख़त्म होने वाली है। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो तज़क्कुर होता है कि उस चीज़ को इंटरनलाइज करना, प्रोसेस करने के बाद, ताकि याद रहे। असल में एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है साइकोलॉजी में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। उसमें अटेंशन का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अटेंशन स्पैन क्या होता है, अटेंशन रिटेन कैसे की जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो उसमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि एक चीज़ को रिटेन कैसे करना है, अटेंशन को। इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग ये फील्ड है सारी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसलिए आज सिखा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि हमारी जो जनरेशन है, कमिंग जो जनरेशन है या करंट जो जनरेशन है, वो लिटरली मशीन्स बन जाएंगे, रोबोट्स बन जाएंगे और सोचना समझना छोड़ देंगे, तफक्कुर करना छोड़ देंगे, चीज़ों को नोट डाउन करना छोड़ देंगे, ठीक है ना, और चीज़ों को सीखना छोड़ देंगे। अब देखें चैट जीपीटी इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट। आप वहाँ पे लिटरली कुछ भी लिखें, आपको आउटलाइन बना के दे देगा। आप वहाँ पे जाके ये लिखें कि मैंने एक टॉक देनी है, टॉक का टॉपिक ये है और ऑडियंस की एज ग्रुप ये है, वो आपको एज ग्रुप के मुताबिक टॉक बनाकर दे देगा, ठीक है। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देता हूँ, मेरी क्लास होती है मुस्लिम लेंस, उसमें मैं सिखा रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग के रूल्स और स्टोरी टेलिंग के रूल्स और हाउ टू डिज़ाइन अ टॉक। उसमें माशाल्लाह आते हैं काफ़ी लोग, तो ऑनलाइन क्लास होती है जूम पे। तो उसमें मैं स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स देता हूँ, आउटलाइन बनवाता हूँ उनसे किसी टॉक की, मिसाल के तौर पे कि टाइम मैनेजमेंट फॉर टीन्स, इसकी आउटलाइन बना के दिखाओ। अब मुझे पता लग जाता है चैट जीपीटी से कौन लाया। अब देखिए, चैट जीपीटी की वजह से ह्यूमन बींग्स का ट्रस्ट उठ रहा है एक दूसरे से। मुझे क्या पता आपकी क्रिएटिविटी है या एआई की क्रिएटिविटी है। पोस्टर आप बनाएंगे बहुत अमेजिंग कोई, मैं आप पे शक करूंगा कि इसने मेटा एआई से बनवाया, इसकी अपनी ब्रेन, इसका अपना ब्रेन नहीं है, इसका अपना आइडिया नहीं है। तो मशीन्स विल रूल द वर्ल्ड और मशीन्स लड़वाएंगी इंसानों को आपस में, मशीन्स ट्रस्ट उठाएंगी इंसानों का एक दूसरे से, और वो हो रहा है। मैं आपकी इज्जत क्यों करूं, आप मेरी इज्जत क्यों करें? आपको क्या पता ये पूरा लेक्चर चैट जीपीटी का, आपके पास कोई गारंटी है? साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ सलाह हो सकता है चैट जीपीटी का लेक्चर हो, है नहीं इंशाल्लाह, ठीक है, मेरा ही है। लेकिन शक तो आ सकता है ना कि ये तो वहां से बना लाए, इनका क्या कमाल है, ये तो पोस्टर भी वहां से बना लाते हैं। तो वो जो एक अप्रिसिएशन थी कि यार इसने बुक पढ़ी है, बुक पढ़ के इसने पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किए होंगे, या इससे बड़ी मेहनत की है, ये कमाल का ब्रेन है इसका। तो ये डेंजर्स हैं कमिंग दौर के, मेटावर्स, चैट जीपीटी, आहिस्ता आहिस्ता और टर्मिनेटर मूवी सच होती जा रही, अगर किसी ने देखी है पुराने दौर में। तो वो मशीन्स जो है वो ह्यूमैनिटी को डिफीट कर देंगी, ह्यूमन क्रिएटिविटी को डिफीट कर देंगी। तो वी हैव टू इंशाल्लाह रिटर्न टू द ओल्ड वेज। देखें, ये बात हतमी है कि जब टेक्नोलॉजी एक पीक रीच करती है तो वो रिवर्सल लगता है, और वो रिवर्सल लगेगा। हम जल्दी लगा लें तो अच्छी बात है, ऐसा ना हो कि हम उस फितने में इतना शिकार हो जाएं, बट वी नीड टू टीच आवर जनरेशन हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी।